Mangyapon, atong tanan. Atong tanong, padayon nga masimba sa ato ang sinagbaho nga Diyos. So, ang damon at una-una, kasi usap, naging padayon nato ng pag-alagad. So, atong i-focus, ibog na to, nga pagkatao sa pagsimba kanina. So, basaho na po pag-usap, ang ato ang pasahe. Sa Bisaya nga hubad, busa, iyain ninyo ang tanang tinguha sa pagpangdaot, daotang kinaliya, tanang nimpong, pagpakaruning nun o kasina, o ang tanang pagsulting pagdaot sa dumong, sama sa bag-upang na tao nga mga puya, tinguhaa ang pure nga gatas sa pulong, aron nga pinaagi niini kamo mutubo nga na sa kaluwasan, tanang kung kamo nakatilaw sa pagkamaluluyon sa Ginoo. Sa New American Standard Bible, therefore, putting aside all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander, like newborn babies, long for the pure milk of the word. Sa lain nga version, desire the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation. Verse 3, if you have tasted the kindness of the Lord. O, sa di pa nato, padayonon ang atong pagtuon sa ato ang pinasunod nga pagtuon sa sulat ni Apostol Pedro, nini una niya sulat, mga yung taggrasya kaluoy, tabang, ikan sa atong buhay nga Diyos makapunta. Ginoong Diyos, kiningamo ang imuon, pasalamat yun, diha nimo, kay ikaw ang among Diyos, tapos nga daygon, tapos nga masidunggan sa tanan ng buhaton, bisan pa nini nga pakunon, makapadayon mis, pagtuon sa imong balaan ng mga pulong. Ginoong Diyos, kami naghangyo, makapadayon ka magdimpyo ka namo sa munang-una o kasing-kasing, sa bililong dugo ni Ginoong Jesus, aron kami padayon nga putli, padayon nga makahimo sa pagsimba nimo ingon nga mga angayan. Renamo nga imong kaluyan karon, grasyahan, labi na nining amuang padayon nga pagtuon sa bubalaan ng mga pulong, ang ani nga kapunon karon, naagi sa trabaho sa balang espiritu kami, o Diyos, makasabot sa imong mga pulong o makabatok, kusog, lahutay na mutuon sa imong balaan ng mga pulong. O Diyos, ikaw among lauman na makiguban sa imong alagad, ingon man sa mga maminaw sa imong mga pulong. Wa may mahimo kung wala ang imong tabang, busa kanunay mi mudangop diya kanimo sa pagpakitabang na kining among buluhaton, mahimo magmalapuson alang sa imong kaymayaan. Ginoong Dios, among lauman ang inyong pagkuban ug among isalig ang among pagsimba diya lamang sa ngalan sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Jesus. Amen. So padayonon nato ang atong pagtuon mga kaigalaan ay tungod sa pagtinguha, no, sa pure nga gatas sa pulong sa Dios. So mao to, no, sa tuwang pasiuna sa labay na kung kita tinuod na, no, nga Kristohano na kita usab walay lalis nakatilaw na pud sa pagkamaayo, sa pagkamaluluyon sa Ginoo. Kung unsa ganito ang bulagway nini, kitag yulagway, no, ingon nga gipakatao na pag-usap. Kita iyang gitawag gikan sa kanitngit nya gibutang diha sa kay bulungang kahayan. Siya nagtubos kanato pinaagi sa dugo sa iyang Ginoong Hesus, no, ni Ginoong Hesus. Siya nihatag kanato og buhi nga paglaom, no, sa una nato mga pagtuon, naghatag siya og buhi nga paglaom pinaagi sa iyang walay sukod nga gahom. Unya kita iyang giampingan, i-preserve. O siya maoy ang Dios gihapon maoy mo palahutay nato pinaagi sa pagtuo o pagkamasinugtanon hangtod yun na sa katapusan sa atong kinabuhi, no, nining kalibutan. So busa kining pagka maayo, kining pagka maluluyon sa Ginoo, dili niingon og kutob ra diha sa pagpapuno sa atong mga una-una, kundi nga kini mga kaigsuonan nihatag yun nato og paglaom, no,
kundi nga nihatag ko ni nato og pag-eksperyensya gyud sa ato ang personal, no, nga mga kinabuhi sa diha nga kita giluwas, no, sa pinaagi sa perfect na trabaho sa iyang anak, no, nga si Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo. So sa ato na nga nakita sa milabay, kita na naging personal, no, o sa personal naka-experience na gyud sa pagkamaluluyon sa Ginoo. Na diniusab sa pasahin na atong gibasa, ang balaang espiritu pinaagi ni Pedro ni mandok kanato tungod kay naa naman nato, no, ang pag-experience sa kaluoy sa Ginoo nan ang si Pedro sa iyang sulat nagmandok sa tuwa nga kita mangandoy, nga kita mo tinguha. Unsa may atong tinguha o unsa may atong pangandoyon, mao ang pure nga gatas. O muna dining pasahe nga atong gibasa, dinhi atong bangon, no, sa gimension sa milabay nga dunay upat ka mga pangutana nga maopoy mutubag kanato. Una na pangutana nga unsa man day ang focus, di ba, ato dingi tan-aw sa milabay, unsa man ang focus sa atong pagpangandoy, pagtinguha sa pure nga gatas. So unsa ganito kay nudlo pa ta? Mao gyud ang walay sagol na pulong sa Dios. Na bisan tuod dinhi sa chapter 2 wa gimension ang pulong sa Dios, sa ato nang gitan-aw ang argumento ana tungod kay gihisgutan naman daan sa chapter 1. So ang gimin gidya sa pure nga gatas mao ang pure na pulong sa Dios nga maoy ato ang focus nga tinguhaon. Dayon natan-aw na pud nato ang ikaduha nga unsa may mahimong kinaiya sa atong pagtinguha, pagpangandoy sa pure nga gatas sa pulong sa Dios. So sa kitoy kinaiya ana mo ni sa verse 2 gyapon, no, sama sa pag-upang na tao nga mga puya tinguhaa ang pure nga gatas sa pulong aron nga pinaagi niini kamo motubo asa sa kaluwasan. So ato nang tan-aw, no, unya naa na sa mga kabahin ana unsay kinaiyahan binugdo pa ta, unsa kitoy mga kinaiyahan ana sa ato ang pag tinguha. Dunay gipila, no, una na specific na kinaiyahan sa ato ang pagtinguha, no, ingon nga Kristo ang kinahanglan nga kita mangandoy magtinguha sa pulong sa Dios diha sa makanunayon. Di ba? Ano duman na to? Nga maunay atong ihabit, maunay atong himuon, na naandan sa atong kinabuhi, no? Ang pagtinguha na mag-usog dito sa pulong sa Dios. So, dili na murag panahon-panahon lang, no? Gana-gana lang. Kundi, ang nature yun sa atong pagtinguha, no? Pag-focus sa pulong sa Ginoo, kinahanglan kanunay gid na, no? Nakita mutinguha sa pulong sa Dios. Yung ikaduha, sa nalito, nagduman pa na to, mao ang pagka puno sa pagbati, no? Manaagin tayo ka ng pagbati na mahimong mapuno sa pulong sa Ginoo. Dayon, unsa pa gyud? Ikatulo, mao ang pagkabusog ragyod sa pulong sa Dios. No, walay lain pa natong tinguhaon nga mabusog ta sa pulong sa Dios na walay sagol. So wala ato ang kita, no, sa milabay. So karon mo arita sa ikatulo nga pagpangutana may tungod nining maong itungod nining pagtinguha, no, sa pure na gatas sa pulong sa Dios. Ikatulo, nganuman nakita nga mga Kristohanon ato mang pauswagon kining maong pagtinguha sa pure na gatas sa pulong sa Dios. So nganuman nakita ingon nga mga nakatilaw sa kaluoy sa Ginoo, no, kanang ingon mga Kristohanon mo pauswag man niining maong desire, niining maong pagtinguha sa pure na gatas sa pulong sa Dios. Sa may rason, no, anong ato mang pauswagon, nanong kinahanglan man nga mo irugta niini. So naa sa ato ang pasahe
1 Peter chapter 2 verse 2 atong basahon ingon dinhi aron nga pinaagi niini kamo maunsa man mutubo nganha sa kaluwasan. So mao na ang rason, no? Ngano nga kita mo pauswag mutubo, no? Mupatubo dinhi mao pagtinguha sa pure nga data sa pulong sa Dios aron nga pinaagi niini kita no nga mga katawhan niya mutubo nganha sa unsa man gisgutan niya kaluwasan so that by it you may grow in respect to salvation sa New American Standard Bible. Sa NIV ginani pagsulti so that by it you may grow up in your salvation. Sa Williams translation no, sa New Testament so that by it you may grow up to final salvation. Kay natong kaluwasan karon mapamanta sa langit, di ba? Naagi ka nang gitawag na luwas na kita nga wala na ning inani nga kaimtan. So may pagka kuan no? Pagka igo sa ani nga translation aron motubo ka padulong sa final nga salvation. Kay kita ron nagagulo man ta sama sa creation sumala sa Romans 8. So mo ra nagikinahanglan dai sa atong pag-start dinhi kay di man ta taga dinhi gyud tagalangit naman ta tungod ni Kristo kinahanglan nga mutubo ta no ngadto sa final na salvation. So ato bang nakita no ang gisulti ni Pedro ni Apostol Pedro. So mga kaigsunan mana no nga kung kita usa na ka nahimong Christian o Kristohano magtutuo nan kita usab nahimo na nga natawo pag-usab. At di nato nakalimtan. Kung Christian na ta, kung disipulo na ta, magtotoo na ta, diya kang Kristo karon sa ato ang posisyon, ang sumpay na nan nahimo na ta nga natawo pag-usab. So nautro na ta sa unsa ta kaniadto no sa ato ang pagkatao. So karon ang pangutana sa unsa mang pagiha nga kita no nga natawo pag-usab. Sa unsa mang pagiha nga kita natawo pag-usab. Kung natawo na ta pag-usab. Pinaagi ba sa ato ang pagkakita sa mga milagro? Pinaagi ba sa paghimo og mga rituals? Mao na nga natawo ta pag-usab. Ang tubag dili gayon. Dili. Nga naman kaya din raport sa sulat ni Pedro, mo imusulti nato sa unsang pagiha nga kita natawo pag-usab. 1 Peter chapter 1, irong ka sa kung sa atong na tan-aw na sumilabay, chapter 1 verse 23. So tanaw na to. Unang Pedro 1:23, kay kamo natawo pag-usab dili sa binhi nga madunot kun dili sa walay pagkadunot, no? Pinaagi sa buhi. So dili patay ang giingon dili naagi sa buhi unya nagpadayon nga pulong sa Dios. Klaro ba nato? For you have been born again, not of seed which is perishable, but imperishable. Unsa ba ang imperishable rin? That is sunod, through the living. Grabe ang pag-describe ni Apostol Pedro may tungod sa pulong sa Ginoo, di gid siya patay. Living, buhi. Pinaagi sa buhi and enduring. Nagapadayon. Nga, kung sabay nagapadayon, Word of God. Nagapadayon nga pulong sa Diyos. So, mauna ang nga paagi nga kita natawo pag-usab. Dili pinaagi sa milagro. Dili pinaagi sa paghimo og mga rituals, kundi dili pinaagi sa buhi og nagapadayon nga pulong sa Dios. So ang pangutana tinuod na dinhi nato nga kita nahimong Christian tungod ana. Ang kuya lang no nga na Christian niya wala niagi og living og enduring word. Mura ba gi-feel lang nga ay nahan kong Christian ako.
So dili, no? Kay means yan. Di ba? I-explain through the living, buhi, and enduring Word of God. So, una, karon, ang pangutana, nagpasabot ba ni nga ang atong pagpanginahanglan sa pulong sa Dios natapos na diha sa atong pagpakatawa pag-usap. Kay nataw na matapag-usap. Na-end na ba? No? Nahuman na ba ang ato ang pagpanginahanglan sa pulong sa Dios? Kumo kay nataw naman ta pinaagian. So man nga arguments ni Pedro dinhi, nahuman na ba? Wala. Wala gayud nahuman. Nga naman kay kita nagpabilin pa gyud nga nagkinahanglan sa pulong sa Dios bisan kon pinaagian na kita nataw pag-usab pero wala nagpasabot nga wa na ta nagkinahanglan sa buhi o nagpadayon nga pulong sa Dios. Ang mga Kristohano, ang mga magtotoo ka Kristo, no? So kita, balik ko na ko, nagpabilin pa yun nga nagkinahanglan. Kita nagpabilin pa yun nga depende, no? Nagdepende ni ini. Alang sa ato ang unsay gamit. Anong pabilin pa man ta nagkinahanglan sa pulong sa Dios? Alang sa atong espirituhanon nga pagtubo. Na kung wala nang pulong sa Dios, dili kay may tabok nga motubo ta sa mga butang is espirituhanon. Kay ang pulong sa Dios kalan-on man na sa atong kalam. Mabitaw to sa Mateo 4:4, ang tao dili mabuhi sa panlamang kundi dili sa matag pulong may sulti sa Dios. So, ang galamiton aron ta motubo sa espirituhanon mao ang buhi og nagapadayon nga pulong sa Dios. Alang sa atong espirituhanon nga pagtubo. Unya, kinsa may muhimo niini? Kinsa may muhimo niini? Dili ang uban nga tao, kundi kita gyud mismo, individual. No? Sa atong mga kaugalingon, o wala nga no mga kaigalaan nga kita mutinguha niini, unsa man nga kinaiyaha nito, mutinguha niini ingon sa mga bata, no, nga pag-upang ng tao. Aron kita, maunsa may tuyo na to, aron ta mga mapusog, no? O kung sa may tabo sa usa ka bata, nga pag-upang na tao, nga mapasmo, ikan sa pag-inom o gatas. Sa may tabo anang bata, ng kuya nga mapasmuhan. Ang may tabo, mga kaigsunan, mga kailan, ang may tabo, dili mo tubo. Gani, hinoon, magluya. Magluya ni, dayon, hantod, nga mamatay. O ni ana usab, nga una-una, tinuod po din nato nga mga Christian. Kay hantod na dili ta mapakaon sa gitawag og insakto nga oras sa pulong sa Dios, dili gyud pud mahitabo nga unsa man nga kita motubo inuhon yana kita mopunta sa kita motubo dahil mopunta sa asa, mopunta sa pagkamatay sa espiritual. O nga kita kinahanglan nga mupauswag kita sa atong pagtinguha. Pagtinguha sa gitawag og pure, way sagol nga pulong sa Dios. Di nato kalimtan na kung wala ning maong pagtinguha, pag-desire, sama rata nga wala mapakaon. No? Sama ra nga kita wala mapakaon. O kung mao ni ang atong sitwasyon, dili gyud ta motubo. Nakanabang panahon ra mo inom og gatas. Ang epekto ana, di gyud na motubo. Di ba? Mo may ideya ni Apostol Pedro yang gigamit para sa yun ba?
Diba? Masaktan. So di mo tubo. O mo na nga nga kita kinahanglan mo gini ang rason nga mapauswag kita niining maong pabisay pagtinguha sa pure nga pulong sa Dios. Matod pa, no, na usa ka nakahuna-hunaan ni matod pa, mahimo nimo ang pagdala sa usa ka kabayo na wala giuhaw diha sa tubig. Pwede nimo na madala sa dito. Malikon ako, mahimo nimo ang pagdala sa usa ka kabayo nga wala giuhaw diha sa tubig. Apan dili nimo mahimo ang pagpainom niini. Ano man? Ano di mo mahimo? Ibig mo ang kabayo mo giinom. Man ikaw. Diba? O mausap na. Para masayon ang prinsipyo ato ang gisundan. Mausap na Katinoo diha sa mga katawhan, bisan diha sa mga Kristyan. Tingali naatay mga Biblia. Karon pang panahon na way Biblia. Puros na pupot og cellphone pwede kay download. Gati na kaya no. Aktag kayo ng materyales sa Bible, no? Kung saan ang mga hubad, nanay Bisaya. Diba? Tingali naatay mga Biblia sa atong atubangan. Tingali giwalihan ta sa pulong sa Dios. Di ba? Giwalihan ta sa pulong sa Dios. Pero hangtod nga dili ta ganahan ni gutomon o hawon ini, dili gyud ta mukaon sa pulong sa Dios. Wala gyud silbi. Di ba mo kay duhaw? Wa po kay gutom. Kinsa may mukaon na alang-alang nga wala ikaw gyud. Di ba? O kung dili ka mukaon sa pulong sa Dios, sa may mahitabo. Na dili pud mahitabo nga mutubo ka hangtod sa imong kamatayon. O kita, no? Di ta mukaon sa pulong sa Ginoo, di ta mutubo hangtod sa atong kamatayon. O mo na nga kita mo ginibalik. Ningon mga Kristiyano ang kinahanglan mo pauswag yun ta. Alam, mupatubo kita sa pagtinguha sa pulong sa Dios. Naarabag tendency na kung dugay na ta kayo, marawag masumo na ta. No, maurya po ni resipihan Ya. Yung maura na, hindi ka makaon, sumitabo. Dili sumusumo niya to kung sa ikaayo sa ato. Kahit sulay, ayaw kaon, kay sumo ang pagkaon. Saan may tabo nimo? Magdiwang, magdaot, sunod, patay. Sumunod yung Japo na ang ideya. Sumunod, no, ang ikatulo. So, ikatulo. Ikaw pa, ikaw kasi kaupat na pangutana. May tungod nining pagtinguha sa pure na gata sa pulong sa Diyos. Upat, no? Unsaon man, nato, ingon nga mga Kristohanon sa pagpauswag nining maong pagtinguha sa pulong sa Dios. Kay kita naman nato ang prinsipyo ngano nato paswagon tungod kay daghan kayo og kapuslanan para dili ta mamatay, no? Para nga mutubo ka. So karon ang pangutana na sad kung agrita na, sige. Gusto nako nga mupauswag. Ang pangutana sa unsaon man, unsa man itong buhaton aron ta muuswag sa atong pagtinguha sa pulong sa Dios. So, kinahanglan nato ang guide unsaon. Di ba? Unsaon man. So, mao ni ato ang focus sa ikaupat. Inani ni siya. Natural, no? Kung ikaw dili pa usa ka tinuod nga Christian, siyempre kinaamang gyud sa dili tinuod nga Christian. Kung naay tinuod, ako'y dili tinuod. No? So, ang ismutan nato nga kung ikaw dili pa tinuod na usa ka naagi tinuod nga relasyon di kang Kristo o kasabot dili di pa gyud ka Christian, no? Kung ikaw wala pa gyud na tao pag-usab diha sa espiritu na dili pud ka sa tinuoray maninguha sa pulong sa Dios, mao gid ang reality. Kung wa pa ka na tao pag-usab diha sa espiritu, wala pa kay tinuod nga relasyon ni Kristo, ang kuha na ilhanan, dili gyud ka sa tinuoray maninguha sa pulong sa Dios. Di ka mo desire, no?
o tinud-anay may tungod sa pulong sa Dios. Kung ang Dios dili mo utro nimo, kung dili mo usab sa imong kasing-kasing, kung dili ka uspon sa Dios, dili gyud ka sa tinuoray mapakaon sa pulong sa Dios. Kaya ang kadto ra magyung mapakaon sa pulong sa Dios, kadto man tong giutro na, giusab sa pulong sa gahom sa Dios. So basahan nato, no? Kaning Romans 8, no? Ato sang kung ano ning wala pagyoy tinuoray, no, nga relasyon kang Kristo, kining di pagyod Christian, wa pagyod na tao pag-usab kung ganahan pagyod sa pulong sa Dios. Ingon ang Roma 8:7-9 atong tanawon, no? Wala nga ikaw karon maka ila itsa kana na utro ka Christian bigod ka na tinuod kay naa may ilanan. Na kung Christian ka tinuod, naman yung kay tinuha sa iyang word kay mukhaon naman ka. Pero ang wala, di yun ako tinuha. Tanaw kay yun sa pag-describe sa Romans 8:7-9, ingon din tungod kay ang huna-huna nga naa nakapahiluna diha sa tawhanong ginaya, di ba i-describe? Tawhanong ginaya, meaning nga di gid siya wala pa gid ang kanang pagkabuhi, no? Tawhanong ginaya o sa unod ang pag-describe o sa isulti kaaway sa Dios. Kay kini ingon dili man makahimo sa pagpailalong niini, no? O kadtong kinsa naa diha sa unod sabot dili pa Christian, dili pa o pa relasyon kang Kristo, dili makapahimuot sa Dios. Nya verse 9, pero bisan pa niini kamo wala diha. Di ba gi-contrast ang unbeliever ang di pagtutuo ang magtutuo. Di ba? Giklaro niya verse 9. Pero bisan pa niini kamo nagpasabot na sa mga magtutuo na katong nanay tinuod nga relasyon kang Kristo. Kamo wala diha sa sa unod kundi naa diha sa Espiritu. Kung tinuod man o galing, grabe kasi Apostol Pablo, baka namang marawag, ikulikot, pa-examine yun ang mga membro din, diba? Kaya giputahan pa man yun. Kung tinuod man o galing ng Espiritu sa Diyos, nagpuyo diha sa sulod ninyo. Apan, kung si bisan kinsa, wala nagbaton sa Espiritu ni Kristo, nagiprangka din, Masama yun sa pagsulti. Siya wala na hisakop na ito. Kanina, no? Sa New American Standard Bible, because the mind set on the flesh is hostile toward God, for it does not subject, di mo pa ilalo, itself to the law of God, sa pulong sa Diyos. No? For it is not even able to do so. So, di siya mo pailalom. So, dili siya sa iyang kagalingon mo pailalom sa pulong sa Ginoo, sa law of God. Verse 8, and those who are in the flesh cannot, deklarong yun, please God, dili makapahimuot sa Diyos. However, you, Christian, are not in the flesh, but in the Spirit. Indeed, the Spirit of God dwells, nagpuyo, in you, iyak ninyo. But, if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong. Nakinsa man yung wala Espiritu ni Kristo, kadto ning dili mong pailalom sa law of God. Taro ba? Kadto ning mga tao nga dili mutinguha sa pure na pulong sa Dios. Kaya wala pa man ang Espiritu ni so, busa, ang prinsipyo na hangtod nga dili usbon di ay sa Dios ang atong heart. Kasing-kasing, dili kita makabaton o gana sa pagtinguha sa pulong sa Dios. Mao na ang reality. Mao na kung maunay na ani mo, na ay solusyon na para ganahan ka. Luhol kang Kristo rin. Luhol kang Kristo. Kaya siya mo yung paglaog na mautro ang imong kinabuhi. So, mao na ang reality.
na kung dili usbon sa Dios ang atong kasing-kasing, dili kita makabaton og gana o pagtinguha sa pulong sa Dios. Apan kung kita tinuod na nga mga Christian, tinuod na, nagisgot na kag tinuod, unsaon man nato sa pagmintinar o pagpauswag ni ining maong pagtinguha sa pulong sa Dios. Kay na naman ta, mutinguha naman ta kay na naman espiritu ni Kristo. Pero ang question, unsaon man nato pagmintin, no? Kining maong pagpauswag kanunay sa pagtinguha sa pulong sa Dios. So mo ni kinahanglan nga kita mukaon gyud niini. So ayon iliteral kaon na kanang di ba basa ta atong ipasulod, no? Ang unsay atong nabasahan diri sa ato ang kasing-kasing sa atong una-una. So kinahanglan nga kita mukaon niini diha sa saktong panahon sa tingkaon. Sumuna, diha sa saktong panahon sa tingkaon. Dili ta magpapasmo niini. Kay kuyaw gyud mapasmo. Sabot man siguro tag pasmo tanan nila. Kumon man kay na. Kana bitaw mapasmuhan ang tao, kuyaw mo kayo. No? Puntas kabuhi, din mo na. May klaro, no? Kay pasmuhan. Ya, nausaw na. Ya, kuy pasmuhan ko na siya gud. Diba? So dili ta magpapasmo. Kinahanglan na naatay pagbalance kung unsa ang atong pagkatiman sa atong physical na lawas. Kinsa man dili matiman sa lawas. Wala. Bisag unsa bet ka itos matiman di putas to lawas, may punta. No? Ato biya ko nang limpyuhan. No? So kinahanglan nga naatay kani gitawag og pagbalance. Kung unsa ang atong pagkatiman sa atong physical na lawas, mao man asab diya sa atong pagkatiman sa atong espirituhanon nga kahimtang. Di ba? Nganong ingon ana man mga kaigsuonan? Nganong ingon ana man? Kay dili lamang nga kita lawas ra, kung ginagbantayan nato. Dili nga ang tao manggod, dili ra na lawas ra na adiya. Kung dili kita nga tao nagbaton pud ta og espiritu kalag. Duha din naa nato lawas o espiritu o kalag, di ba? Unya kanang atong espiritu, kinahanglan na nga ato po ng atimanon. Kung atong giatiman atong panglawas, mangita kita kutom sa itong mahimog kung sa atong ika-pakaon ana, bahala biya o pitos, mangita, bigyan putag, palit o bugas o sudan, para sa ato ang pisikal na lawas. Kay kabalota nga, kinala atimanon dyan na. Kaya kung di na atimanon, magsakit, dako na kayong problema. Mao, gidyahapon na. Kaya ang tao, dili ra maglawas, gibuhat sa Dios. Kung dili, iya pong ihimuap po din niya o espiritu. Naapot nato ang espiritu kalang. Nga diin, nagkinahanglan sa pag-atiman nato sa pagpakaon sa pulong sa Dios. Mo nang Mateo lagi 4:4 atong tanawon dai. Mateo kapitulo 4 bersikulo 4. Maning atong yung tanaw, no, kung sa ang ato ang kahimtang may tungod sa pagtinguha sa pulong sa Dios. So Mateo 4:4 balance, no. Kaya na may uban, no, pag ulang nagtuon sila, may tungod anang ikawan sa kalipay ang lawas, no. Mura bang imbis kalipay dili lang kay espirituhanon ra gyud. Di man na mo giingon sa Bible. Balance man giingon. Tanaw gani. No? Apan siya nitubag o misulti. Kinsa man siya gani? Context. See? Ginoy sos niya unsay konteksto gidani? Temptation. Temptation. Nga naman unsa man ang Bible nakita niya nga unsa gali ang konteksto pagyud? Nagpuasa. See, Ginoong Hesus o pila ito kadlaw? 40 days. So, unsa may nakita sa Bible? Kani, gutom na gyud eh. Diktik gyud sa tentasyon karon. Pero sa ito ba niya?
Apan siya nitubag og nisulti. Naisulat na. Ang tao dili mabuhi diha sa panlamang kundi diha sa matag pulong nga mugawa sa bakbak sa Dios. Kaya sa may naara sa utok ni Satanas, dili balance. Unsa ra naa sa una-una ni Satan, unsa man? Physical ra. Gani iya man gi binuangan si Ginoong Hesus pabuhat og paan ditong bato. Di ba? Kaya naara gyud siyang nauna pang physical ra gyud. Wala na apil ang espirituhanon. Pero unsa tubag ni Ginoong Hesus, oy di man na mao. Ang naa sa imong panguna-una nga mabuhi ang tao sa physical ra nga pagkaon. Kung dili naambot mabuhi ang ang tao, duha man kabuhian sa tao. Physical o is spirituhanon. So mo nag-ingon din but he answered and said, it is written, quote siya sa Deuteronomy, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. So, tinaw na to. Na ang tao, dunay duha kakabuhian. Kinahanglan at imanon ang physical na lawas, ang angay tudloan ng tao na. Ang kaning ikaduha mo angay tudlo kay mo ni lisod. Mo nang giingon din nga kinahanglan ang naatay espiritu pakanon pud na siya sa pulong sa Dios. So ang pangutana ron kay ingon man din but on every word that proceeds out of the mouth of God, ya sa unsam ni paagi sulti ang Dios karon. So naasa Biblia. O asa man nato makita atong klarohon, no? Para tinaw. Asa man nato makita kini maong pulong nga migawa sa bakba sa Dios para pagsitol, no? Para ma-explain. So, i-explain ra po sa unsay gisulti sa ubang bahin sa kasulatan. Asaw na to ang 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Kung asa na to makita, ini maong pulong migawas baba sa Dios, asaw na to ang 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ingon din ang tibuok kasulatan gituga. Dili ra na inana nga pagkasulti gininhawa sa Dios. Og may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Matayan na to ang kagamitan, no, sa scripture. May kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, di ba? Alang sa pagpangtulit, kung hiwi tuliron sa scripture, o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahimpit, masinangkapan alang sa tanang, ang purpose na po, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Di ba? Itong basahon sa New American Bible o sa uban pang version. All scripture, mo niyang bubad sa New American Bible, all scripture is inspired by God. Mo na nga lambda, tuga sa Dios. Pero sa Modern King James Version o sa NIV, ginani ni pagsulti. All scripture is God breathed. Kung tanawon lagi sa Greek, God breathed ang scripture. Muna, ilang i-translate is God breathed. No? Unya, sa ESV, mas emphasize pa tayo. Sa ESV, no? English Standard Version, all scripture is breathed out by God and profitable, mapuslanon, for teaching, pero di naman sa teaching, puto. Sunod, for reproof, pagpadlong ba? No? Dahil sunod, for correction,
Sunod. For training in righteousness, dili sa pagkadautan, kundi sa pagkamatagan. So, sa purpose. Verse 17, what's the purpose? So that the man of God may be adequate, equipped for every good work. So, sa katinaw ni Ana, kinahanglan nga dili ta magpapas mo lagi. Balikan na ito na. Magpapas mo sa pulong sa Diyos. Nga naman, kaya kung mapas mo na ta, mawala po ang atong gana. Kaya nung naman ang mapas mo na, mapasar, anong tawag na, mapasar kaon, di na ganahan mo kaon. Not. Diba? Di na ganahan mo kaon. Mawala na ang gana. O kung mauna ang mahitabo sa ato ang kinabuhi, na dili gid ta muuswag sa atong pagtinguha sa pulong sa Dios, kinapas mo naman. So usaon pag-uswag nga ang pauswag ang pulong man sa Dios, pure na pulong sa Dios, karon di naman ganahan mo kaon. Kay napasmuhan, napasaran, di na mo tubo. Sa espirituhan. So dili punta mo tubo diya sa espirituhan o sa atong mga sa pagdagang patubugon galit kung tanaw mo sa Bible, ang sige gyud tirahan dito sa scripture kinaiya gyud. Bisag usaon ako basa gikan sa Old Testament, ang nature gyud kay gusto gyud sa Ginoo nga mabalik ang ato ang kinaiya sama sa iyang kinaiya. Kaya tungod man gud na hulog ang tao sa sala. Ang Dios nihatag niya sa iyang grasya. Pinaagi siya ang buktong anak, mao si Ginoo Jesus na maoy tigpasig-uli nato. Ha? Sa atong relasyon nato sa Dios, ug di lang pagpasiguli sa atong relasyon nato sa Dios, ang iyang purpose sa iyang buktong anak nga ang atong kaniadto sa original na kinaiya sama sa iyang dagway, di ba? Ingon siya sa Genesis 1:26, buhaton na to ang tao sama sa atong dagway. Nga kay perti naman, diiwi naman na, naguba naman na tungod sa sala. So muna nga kinahanglan mabalik ka sa unsay kinaiya sa Ginoo. Kinahanglan nga mutubo ka sa unsay atong mga kinaiya kay na tao naman tapag usap. Galing dili lang gyud ta ma-perfect dinhi. Dito na sa langit, pero imanduan ta nga kinahanglan mutubo yun. Sa atong kinaiya, sa atong pagkatao. Magpabilin ragid ka kung mao may tabo, pasmuhan, walay tinguha sa pulong sa Ginoo, anay gana, pabilin ragid ta sa gihapon. Na kung pangutan-on, kumusta ang imong dagan sa kinabuhi karon? So ito tubag ana. Kumusta naman ka oy? Tunay. Kumusta? Mao lagi ako. Nah. Di ba? May tabog yung may nana. May nana yun. Kumusta? Mao lagi ako. Saon man nga. Di pa man luta perfect. Apir tintumpak ay tubag. Dilom na po ka. Sakto, mag-insan. Tinuod, no? Kaya usahay ka lang mo saon na dili pa man ta perfect. Mao na usahay rason sa di mo tinguha pag mutubo. Sakto man na. Sakto na oy, di pa na siya sayo. Pero galamiton sa way tinguha na mutubo. Mo na din delikado, no? Tinuod mga kaigalaan na di pa kita perfect, no? Nining kinabuya di man gyud. Kuan man na kanang heresy man ang tudlo nga perfect na ta. Error man na kayo. Hindi man na mo gitudlo sa Bible. Di ba katong sa John, 1 John, ako moingon ta wa tay sala. Sa tibingon, gipakabakako na to ang Dios. Naarabag yung po'y nagtudloan na nga ito. Maunay error. Hindi na mo ditudlo sa Bible. Pero, ang error pong nabigas, si moong lisensya. Diba? Tinoon, nadili pa ta perfect din yung kinabuya. Pero, mga kaigalaan, wala ta gisugo nga mauna ang atong ipangatarungan. Dali sugo. Na sige, mauna ipangatarungan. Na ba? Wala. Kung dili, gisugok ta sa pagtubo. Mo na ang sugo.
Naana nga reality, pero wala gisugo ana. Pero unsa may gisugo? Sa pulong niya, unsa man ang gisugo? Gisugo ta sa pagtubo. Tanawa kay sulat ni Pedro, 2 Peter chapter 3 verse 18. Mo ni ang sugo. Dili ta gisugo pag pangatarungan ang dili pa ta perfect. Ang gisugo mutubo. Di ba? Tanawa kay 2 Peter chapter 3 verse 18. Di ba maog yun? So kung kung masahon, kung dili nga tamo kinahanglan mutubo diha sa grasya o kaibalo sa atong Ginoo o manuluwas na si Jesucristo. Kaniya ang himaya karon ug hangtod sa kanturan. Amen. No? But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. Sa New Living Translation, pagkahubad, New Living Translation, rather, you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. All glory to Him both now and forever. Amen. So, what's that? Ang gisugo, dili ang paghimog, excuse, nga dili pa perfect, ang gisugo, tubo. Di ba? Ano ba? Mutubo diha sa grace. Sa grasya. Kaya kita, no? Christian, nakadawat maglibreng grasya sa kaluwasan. Pinaagi sa iyang bugtong anak. So, kanang maong grasya, ngayang ibubo din niya ito, kinahalan mutubo ta. Di ba mo may gingo diya? Kaning sa no? You must grow in the grace. Kinahalan mutubo kita, anak. So, ang question, unsa man ay ang gitudlok sa grasya, na mutubo man ta? Unsa may gitudlok sa grasya? Magpabilin ra ba ta nga mao ra gihapon sa kinaiya? Mo na gitudlok sa grasya dili nato. Kay mutubo man. Inya, unsa may gitudlok sa grasya magpabilin ra nga mao ra gihapon? Dili. Ang puno sa Ginoo tudlok nato. Unsa gitudlok sa grasya? Tanaw nato ang gisulti sa sulat ni Apostol Pablo kana kang Tito, no? Titus. Kita gisultihan dinhi sa Titus chapter 2, dinhi makita nato nga ang grasya nga naangko nato mutudlo na. Unsa may itudlo? Itudlo sa grasya. Nagpabilin ra nga mao ra gyapon sa kinaiya? Dili man tanawa gani. Unsa gitudlo? Kay ang grasya sa Dios ipadayag na. Pre na naman na. Nga nagdala, sige dala sa grasya. Tanawan niyo, sige basa na. Nagdala kaluwasan. Ngadto sa tanang mga tao. Tanan lagi yun. Tanan maging mga tao. Kaya na maging maluwas sa kadanason. O di tanan. O di ba? Verse 12. Nga, tanawa, nga nagtudlo di ay kanato, kung sige tudlo, sa pagsalikway sa pagkadili Diyos noon. Nagtudlo sa pagsalikway sa kalimutan ng mga tinguha sa pagkinabuhi dayon sa uban sa maayo nga hunahuna mapinugngalan sa kaugalingon matarong Diyos noon niining maong kapanahunan karon. Then verse 13 nga nagtan-aw alang sa bulahang paglaom o sa pagpadayag unya sa himaya sa atong damhanang Dios o manuluwas nga si Kristo Jesus. Verse 14, nakinsa ni hatag sa iyang kaugalingon, alang kanato sa pagluka, pagluwas kanato, gikan sa pagkawalay balaod nga binuhatan, o nganha sa pagputli alang sa iyang kaugalingon, o usa ka mga katawhan nga maiyang kaugalingon nga malasigon. Asa? Alang sa maayong mga no hatan. New American Bible, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously, and godly
in the present age, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior Christ Jesus, who gave Himself for us, no, to redeem us from every lawless deed and to purify for Himself a people for His own possession. Sunod, ang gitudlo sa grasya, zealous for good deeds. Sa New King James Version, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, that the appearing of the glory of great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself a people for His own possession, who are zealous for good works. So, balik ta. Tinuod, no? Nga dili pa ta. Perfect. Dili pa ta hingpit, ining kinabuya. Tinuod, nga tinuod yun na. Pero, wala ta gisugo na ato ning gamiton nga pasangil. Klaro na to? Aron muikyas sa atong duty sa pagtubo diha sa atong tubo sa grasya. Mo man gisulti diha mo tubo sa grasya. Ibaw nato nga ang gisulatan ni Apostol Pedro nining maong sulat, mga Kristohanon na wala po diha sa kasayon sa ilang mga kinabuhi. Mo ni ang context gyud sulat ni Pedro. Wala sila diha sa kasayon sa ilang mga kinabuhi. Sila naapo sa nahimutang sa mga kalisdanan, mga paglutos, gani nagkatibulaag sila sa bisan asa nga dapit tungod sa ilang pagka-Christian, tungod sa ilang pagka-Kristohan. Pero unsa man, gisulatan ba sila nga excuse na mo? Anang inyong kahimtang sa pagtubo diya sa grasya? Klaro na wala. Kinahanglan, bisan kung sa pa yung kahimtang, na tubugin mo sa grace. Nga nagtudlo sa pagbiya sa daan kinabuhi. Diba? So, muna, no? Busa, mga kaigalaan, susiyo nato pag-ayo yan. Naagtay buhato na self-examination. Susiyo nato pag-ayo ang atong mga kaugalingon, may tungod din maong warning. May tungod din maong kamatuguran. So, sa katapusan, mauna, no, nga kinahanglan, na naagit ta kanunay, o nagiging siyang kanabang pag-auhag, pagdasig, na naagit ta kanunay, o dili ta magpaulahi, kutob sa mahimo, mangandam dito panahon sa tingkaon. Mangandam dito panahon sa tingkaon. Kay kung sige ta o kaulahi, ang may tabo, sa may tabo si kaulahi, mapasmuhan. Mapasmo ka, o kung mapasmo, nan, mo resulta na dayon na wala na kay gana. Pasmado naman. O kung wala na kay gana nga mukaon, mo resulta na o pagliwang. Manuris, no? Pagliwang. Unya, kung magliwang na, mo resulta sa pagsakit ng daot. O kung dili na matabang ang pagdaot, mamatay. At ito na padulong. Mamatay. Usa, dili ta magpapasmo. O niyan ang awag yun. Kinahanglan na agit ta kanunay sa panahon sa tingkaon sa pulong sa Dios. Kaya ang resulta niini mauman ang kahimsog
sa atong espirituhanon nga bahin. Kinahanglan nga naatay pagbalance, pagbalansi sa duha. Duha man ay atong ibalansi gyud sa atong physical o espirituhanon. Kay ang duha pareho man nga ipatiman sa Dios. So wala interior ana. I-balance yun. Kay masubraan pa ng espirituhanon, wala po'y kaon-kaon ng lawas, di. Saan naman pag nga ang tao, kumpos man yun na sa duwa, lawas o kalang. Wala interior, ana. At imanong yun ang duwa. Saan man yung pag-aragay, daot na ka. Kung pinahimsok ng mga healthy ka, o nga, inig Sabado, tulog kayo, ang healthy, inig paminaw. Okay, kung kulang tulog, magduka. Imong tinuha, gusto mo kaon, imong lawas. Luya. O itong pag-ampo, no? Kaya, espero yung lawas. O, sande na, sa ato pa, nagbalance. Kaubutan. Paskog ang panglawas. Mga kaitsunan, pagkasin din nato. So, kinanglan, balansi. Sa duwa, no? Sa physical o espirituhanon, kay duwa man ang ipatiman sa Diyos. So, dili pwede nga ang lawas ay atimanon, maupunay delikado, lawas ay atimanon, mapunsa man, maimong tipo kalibutan, imong kalag. Yan, ibaw ibiya, nga dito sa impierno, kalag o lawas itambog dito. So, muna, nga di pwede nga ang lawas ay atimanon, kung dili usab ang ato nga kalag espirituhanon nga kaintan. Kay gibuhata sa Dios, mao gini ang pagbuhat sa Dios nga naay lawas o kalag. Klaro? Lawas din ang kalag, duha din na. So muna, nga naingon si Ginoong Hesus, balik ko na ito atong gibasa kanila, Mateo 4:4, apan siya dito ba ito gisulti, nasulat na ang tao dili mabuhi, diya sa panlamang, kundi diya sa matagpulo nga, mugawa sa bamba sa Diyos. But he answered and said, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Matod pa, sa Tagalog, ato ang mga pagtuon, hoy, gising. Pagmata na, mga kaigsuunan. Seryoso ini, kay dako kayo ni og epekto sa atong espirituhanon nga kahimtang kung wala na tay gana nga mukaon sa pulong sa Diyos. So, muna. So, nimo, sa ato na ingon, nawa pa diya ni Kristo doon, ni Kristo karon. Kaya bisag mo sahod pa na nimo, tinguha nga punahan, ito na di yung gaganahan. Ewa pa man ka nabalik. Ang iyong espirituhanon patay pa yung ka kung wala ka diya ni doon din ni Kristo. Aron yung maangkon ang kinabuhing walay katapusan, yan ang imong relasyon nga na sa balaan nga Diyos mapasiguli, then mo na ng panahon nga ganahan na kay ka. Maminaw mukaon sa pulong sa Diyos. So, inaon, no, nga nakahatag nato di o kayuan, kining atong series sa sunod na po, Domingo tungkol sa Ginoo, irong na punta sa verse 4 hangtod sa sunod nga mga versikulo. Maganda. Ginoong Diyos, salamat sa higayon, salamat sa panahon, nga imong gihatag namo, makatuon mi sa imbalaan ng mga pulong, kalanon sa among mga kalag, tabangin mi, nga mabalansi namo, among pagkinabuhi, na ang duha kapag atiman, tabangin gid mi, biyahe gid mi, kung pasagdan nimo o Diyos, dili nila mo mabuhat. Salamat ka na ka, nagatrabaho din sa sulod namo, ingon na imong mga kalag. Pray po namo, katong wala pa diya, Ginoong Hesus, walay tinuray na relasyon na optimos lang Kristiyan sa pagkinungsulod pagtuo diha kang Kristo lamang aron nga ilang mabatunan ang kinabuhing walay katapusan o pagpasiguli nganha sa buhi nga Dios, balaan nga Dios o sila mahimo ng maninguha sa pagkaon sa pure na pulong sa Dios nga naa sa balaan nga kasulatan. O Dios, wa mi lain pa sa iyong ganing tanan. Ikaw lamang, ug among ibalik ang dungog himaya, di lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.